फोंड्यांत वाडत वचपी डेंग्यूचे दुयेंती आनी नितळसाणेचो हुस्को करून सामाजीक वावुरपी आनी थंयच्या रहिवाशांनी फोंड्यांतल्या निचाराच्या आनी नल्लाची स्थिती ह्या विशीं गंभीर हुस्को उक्तायलो. निचारो निवळ करपा संबंधी कागाळी पयलींच अधिकाऱ्यांक सादर जाल्यात अशें सामाजीक वावुरपी विराज छपरे हांणी सांगलें. कितें चुकता तें वळखुवपाची गरज आसा हाचेर तांणी भर दिलो आनी खास करून वाठारांत डेंग्यूचे दुयेंती मेळ्ळ्यात त्या वेळार वेंचून आयिल्ल्या प्रतिनिधीचे भुमिकेचेर प्रश्नचिन्ह उबें केलें. आमच्या फोंड्याचो जो डेव्हलपमेंट पळयत, इट इज डेव्हलपमेंट ऑफ द टेंडर्स, डेव्हलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी डेव्हलपमेंट ऑफ वर्क ऑर्डर. हाजे कुरता तो डेव्हलपमेंट आसा तो दिसता म्हाका. कित्याक आतां WRDन पयर सगळे नाला क्लीन केले आनी वयर घाण दवरल्या डेरबीन. ते आजुनूय 22 दीस जाले वारकड्यां तशें आहा. कुट्टी नालो आहा पळय थंय तशें आहा. हें टेंडर कित्याक काडप? तुमी ही घाण कित्याक वयर काडटा? परत पावसान भितर वचपाक, फुडल्या फावटी परत टेंडर हें काडपाक हें म्हाका जाय आशिल्लें. आमी आतां पयर सगळ्याक इन्स्पेक्शन मागयलें, इन्स्पेक्शनूय केलें. फोंडा म्युनिसिपालिटीचे इन्स्पेक्टर आयले, म्हणजे हेल्थ ऑफिसर आमचे बरोबर आयले. पूण तेंच्यांनी एक्शन कितें घेतली? कंप्लीट जर तुमी नाले पळयत, कंप्लीट जर गटर पळयत, हांगा ह्युमन वेस्ट सोडलेलें आसा तशें सामकें उदक डोळे जाल्लें आहा. ताजे वयल्यान कळपा जाय उदक कसलें तें. ताजेर एक्शन आजून पर्यंत कित्याक जायना? म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर्स, पंचायतीचे 5 मेंबर्स हांकां निवडून आमी कित्याक दिल्या? वॉट इज देयर ड्युटीज टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, टुवर्ड्स द क्लिनिंग ऑफ द गटर्स? कितें करता तुमी? पगार घेता फक्त? हें खंय तरी हें करपा जाय. नाल्यार एक तरी पंचायत आनी एक तरी म्युनिसिपालिटी बरखास्त करपा जाय. बिकॉज इट इज ऑफ टोटल मॅस. फक्त आमचो टॅक्स पेराचे पयशे हांकां वता. एक तरी बंद करात, कावन्सील आनी पंचायती बंद करा. एक कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटर दवरा, जो एडमिनिस्ट्रेट करतलो. आनी कित्याक गरज आहा आमकां? 15 आनी 11 संविसाणाची गरज कितें? जर आमी सामान्य मनशांनी ह्या जमनी रोवच्यो पडटा, हांकां गटर दाखोवचे पडटा, नाले दाखोवचे पडटा, गटर्स दाखोवचे पडटा. आनी आतां आख्खे फोंड्यान डेंग्यू आहा. पूण जर हॉस्पिटलां वचत ते सांगता सस्पेक्टेड केसीस म्हणटा. ऑलरेडी म्हाका काडपा लागलो कोण तरी काल एक मेलो भुरगो बाय डेंग्यू. आनी कितल्योश्योच केसी आहा थंय दिसा 4 केसी येता म्हाका रिपोर्ट मेळटा. जाल्यार कित्याक जाता? हें एडमिनिस्ट्रेशन, हें हेल्थ डिपार्टमेंट, हें म्युनिसिपालिटी कित्याक फेल पडटा? हें म्हाका जाय. आनी हातूंतल्यान एकूच हें दिता की हेजे निवडून दिल्ले आसा आमी. गूड फॉर नथींग. आय कॉल इट देम गूड फॉर नथींग. ताच्या उपरांत वांगड्यांनी मुखेल अधिकारी कोरजोळेकर हांकां मेळोन जायत्यो नागरी कागाळी मांडल्यो. सुवातींनी नितळसाण काम हातांत घेतलें अशें मुखेल अधिकाऱ्यान तांकां आश्वासन दिल्ल्याचें शिरोडकार हांणी सांगलें. आमी आज फोंडा म्युनिसिपालिटी सेवक मेळपाक गेल्ले. मेन आमचो इश्यू आसलो की डेंग्यू जो जाता आनी जे ड्रेन वॉटर गटर्स जे आसा ताजें क्लिनींग तेंच्यांनी इमिजिएटली करचें म्हणून आमी तांकां रिक्वेस्ट करपाक आयिल्ले. आज अशें आसा की तेंच्यांनी बऱ्योच गोश्टी सांगल्यो. हांगचे बेजिकली चॅलेंजीस फोंड्यांत आनी कित्याक काम करपाक डिले जाता ह्यो गोश्टी ताणें सांगल्यो. आमचें अशें कन्सर्न आसलें की दे आर बेजिकली एडमिनिस्ट्रेटीव लूक आउट फॉर. तेंच्यांनी आमकां इन्शुरन्स दिला की 2 दिसां भितर आमी जे मेजर जंक्शन सांगल्या ते क्लीन जातले. गटर गटर क्लिनिंग जे आसा मेजर जंक्शन म्हटल्यार पॉयंट सांगलेले की रायट फ्रॉम डॉक्टर भट थंयच्या जो गटर आसा थंयच्यान डायरेक्ट फोंड्या सन्मान हॉटेल पर्यंत जे एरिया आसा फूल एरिया तेंच्यांनी करचे पडटले. तेन्ना 2 दिसाचो टायम मागला. प्लस कामत हॉस्पिटल जे आसा थंयचो जो ह्युमन वेस्ट आमी लास्ट टायम दाखयल्लो तोय क्लिनींग करून घेता अशें तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला. 2 दिसाचो टायम मागला. आमकां अपेक्षा आसा की ते करतले, कारण कॉपरेटीव सीओ आसा तेंच्यांनी करतले अशी अपेक्षा आसा. मजगती डेंग्यूच्या हुस्क्याक जाप दितना भलायकी अधिकारी, नितळसाण अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांच्या भलायकी पंगडान नगरपालिकेचे अधिकारी आनी कावन्सिलर शौनक बोरकर हांच्या वांगडा खडपावान वाठारांत फॉगिंग ड्रायव्ह केली. तशेंच ह्या पंगडान थंयच्या लोकां कडेन संवाद साधलो आनी मच्छराचें मुखेल प्रजनन केंद्र आशिल्लें थंड उदक सांठोवचें न्हय असो सल्लो दिलो. आयज आमी आमचे खडपाबानार वॉर्ड नंबर 6 आमी आमची जे हेल्थ ऑफिसर आसा, जी हेल्थ टीम आसा हेल्थ सेंटराची, ते सगळे आमचे बरोबर, तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीचे सगळे इन्स्पेक्टर, सुपरवायझर, वर्कर्स. तुमकां खबर आसा लास्ट एक 8 दिसां पयलीं खडपाबानार खूब केसी मेळिल्ल्यो. ताजे नंतर इवेंच्युअली त्यो कमी जावन रिड्यूस जावन आयज आमचे कडेन 2 एक्टीव केसी आसा. तातूंत भितर अनफॉर्च्युनेट एक डेथ जाल्ली आसा. ती म्हणटा तूं पयली 24 तारखेक जाल्ली. ताजे नंतर काल आमचो जो पयर आमी मेडिकल ऑफिसर आमची डॉक्टर लोटलीकर तिका मेळून गेल्ले. ताजे नंतर तिणें सांगिल्लें की आमी अवेरनेस कॅम्पेन जोरान करतले म्हणून. त्याच धर्तीचेर काल आमचे गोंयचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर हाणें जशें सांगिल्लें सगळे मिडियाक की आमी इंटेन्सिवली सगळे कडेन फॉगिंग, क्लिनलीनेस ड्रायव्ह, हेल्थ डिपार्टमेंट थ्रू एज वेल एज जे आमचे चीफ ऑफिसर आसा म्युनिसिपालिटीचे तांचे थ्रू, टिमीचे थ्रू सगळे वॉर्डान जे कडेन हॉटस्पॉट जाल्या थंय कडेन करतले. त्यात आयज सकाळचे 9 सॅनिटरी इन्स्पेक्टर आमचे, नर्स सगळ्यो
हेल्थ ऑफिसर स्वता मॅडम डॉक्टर लोटलीकर सकाळी 9:00 आमच्या बरोबर आसा. तशेंच आमचे सगळे वांगडी म्युन्सिपाल्टीचे प्रत्येक घरान वचून आमी जे फॉगिंग करपाचें फॉगिंग केल्लें आसा त्याच भायर आमी म्हणटा की एलिमिनेट द रूट कॉज, म्हणटकीर रूट कॉज खंय जाता ते डेंगू जनरेशन ते स्टॅग्नंट वॉटर आमी खूब कडेन आमकां मेळिल्ले आसा आनी आमी ते सगळे टर्न केल्ले आसा. टर्न म्हणल्यार एम्प्टी केल्ले आसा आनी लोकांक मदीं जागृताय हाडलेली आसा की एक सादें सुद्दां उदक एक वाटीभर सुद्दां उदक उरलें जाल्यार 8-10 दीस तातूंत भितर ताची लार्वा जावपाक शकता मच्छरांच्यो आनी तेजे पासून जो डेंगू आनी मलेरिया जो आमचो रोग आसा तो स्प्रेड जावपाक शकता. त्या खातीर आमी अवेरनेस कॅम्पेन केल्ले आसा आनी सगळे कडेन आमकां लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळिल्लो आसा की आपल्या घरा क्लीन करपाचे लोक थोड्यांनी स्वता जावन केल्ले आसा, थोड्यांक आमी अवेरनेस करून दिल्ले आसा.